diɲɛ mɔgɔ baw ko mɔgɔba diɲɛ mɔgɔba ne bɛ sira ala ka mɔgɔba de la diɲɛ mɔgɔba ne mɔgɔ t'o la ala ka mɔgɔba ne b'o de la ko mɔgɔba diɲɛ mɔgɔba alasa mɔgɔ tɛ diɲɛ mɔgɔba la ala ka mɔgɔba ko mɛ ala ka kumakan fɔ mɔgɔ mɛ ala ka diɲɛ fɔ an bɛ ɲɔgɔn na mali kɔnɔ dɛ karamɔgɔ jɔn de bɛ se ka bɔ bi k'a fɔ anw ye k'e ka wajulu daminɛ e nana sɔrɔ minnu ye karamɔgɔ i b'o dɔgɔya mali kɔnɔ yan an tɛ ka kuma yɔrɔ jan dɛ mali kɔnɔ kasidi b'an bɛɛ bolo aw bɛɛ ka wajulu daminɛ karamɔgɔ fɛn fɛn dɔgɔyara minnu tun ka bon ni aw ye aw ko ala de ko ka tiɲɛ fɔ aw ko ala de ko ni karamɔgɔ ma ala ta fɔ i ka ba fɔ ye an bɛ ɲɔgɔn na kasidi bɛɛ b'an bolo an y'a bɛɛ san a bɛɛ b'an bolo aw ka file k'aw tulo b'a bɛɛ la nka aw file o file o ye sasi Rasbach, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ali ka foli bawi. Rasa ka foli bawi. Habib Jam ka foli bawi. Sako Ali ka foli bi. Dani de Paris. Ali ka foli bi. Jenne Sobodogo. Badara ka foli bi Léo de Léo Ali ka foli bi Cédar Soldat merci ka foli bi Ndabali bane mbe basi komala yure mbe basi komadeka Anyebe betatola anyebe benatola Rasbach alaka tile alaka hine alaka kalo alaka yele Sidi Jawara merci alaka heregi merci Madle ire bonsoir video be basiko madeka Fantasara alaka sini kenya dima Ali ka foli bi yere muso korobani ke wale obe den dusuma de wolo obe tugu den dusuma de ko e te muso be sedere ko sa e allahumma maya iba nyini ibita muso de fe o de ko so nete muso jabi facebook nzave muso e hineni kanude muso e norode muso e ninde muso ye ni yake o ye hine no ye ɲɔgɔn sɔrɔ muso kelen na o bɛ kɛ kanufɛn ye diɲɛ kɔnɔ o bɛ kɛ hadamadenw ni ye dugukolo sanfɛ ni kanu o mana ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ min na dugukolo sanfɛ o bɛ kɛ hadamadenw ni ye dugukolo sanfɛ o bɛ kɛ kanufɛn ye dugukolo sanfɛ i komi rasta belebelew ka belebele ala ka se ni kɛnɛya d'i ma Merci Bebeka. Adabaliba kana omine. Basukuma atara Idris Martinez konipo kapazi zanve. Ayekuma munufo obeya lame. Maya obe kuma kande kofo. Fune kulibali alaka herekiye. Alaka sini kene dima. Mena basukuma jabi. Ayi ninye galon tigedoro okoro ne bɛ ka fɛn min fɔ o galon don k'i ɲɛfɔ mɔgɔw ye sa hali n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ arasta a ɲɛsilen bɛ Espagne ma n ka foli bɛ espagnolu bɛ c'est-à-dire Espagne bɛ ala ka hɛrɛ k'aw ye ali ka foli b'aw ye Leo Ivani bɔra a ko arasbaji n'a nana Espagne kɔnɔ a ko a b'a datugu kaso kɔnɔ Madeni aye kuma bafo nga ikana jo mala ko madeni do munkera de akera chogodi aba feka munke eske dalu ba wolowa dalu ta bolo de nga aba feka munke kuma imbiende ma ikana jo ala nga niye ma bila fembe la abese ka fembe ke maula Leo Ivan anyebi natola anyebi tatola jo horon dinya kene ka nyifo mo yesa
Ivan ibe ka feret ke kajanda iko ibe rasta iba kele jusqu'à 2023 okoro bi daluti bolo ibe ka dalu nyini kuma inkoro ye ninde okoro ye munye ambe se ka janju me de da arasa nana Espagne kono amba nyere ka ninye sabula folo la ndetera ka dalu soro de muso jumo de bembolo kulu kiama arasa ikadanya de arasa mbi fede kanyereke alai meleke kange nyereke horoyenye kange muso nyumaye kanyereke silameye ka brifini brangu ngolo kono ikomi aja kake ina fambura amakade kake ina fambura horonya sode kono kasoro mogode nato do mogomi ni jamba bolo ni marafa babolo ni bomo babolo wadallu nyini na lebe kana Ivani befe ko ferere ke ko janda hey badara mada nyefo moye hey sabula aye kuma mifo kuma ingagire dalu tembolo de bi kele fo 2023 nonte amase o ma bi kele 600 kuma ingoro de bala dalu de bala wa dalu de tabolo dalu de benini chokodi arsani na nambi datu ibe datu chokodi ambe France de kono ambe États-Unis de kono ambe Italie de kono ambe Espagne de kono loi sharia abe munde condamné hada maden fe ni ye munke ikomi muso ya fo choko mina baba kamara bamuso ako rasbati kanga dorogo bila kasake kono o make aw kunto kala made no kuma fo awiye aw kunto do waye ni vana lame hey anye dorogo nyini kabla rasa kasaki kono ndesera koi nanyo je oyambi nende 2023 akanata ke kandida ye ka gembali president anga janda hey ambe ferret ke ka janda tuguni andesera ka dorogo bla kasaki kono ambe munye ni tuguni ambe ferret mende nyini aye mogo kele ubeba koro kata president una kata société civile la kata karamogo de kajugu karamogo de bakro kachaya sikatala arasa e maomo yakele mali kono kata société civile la kata opposant una ubela jelembe ninduguma sabula ni ba feka mabila mala iba foko karsa ibe nyeka de ni wele de kifo oyede sani mineni kimine hakilima wala sa ibe kele minga ika kontine ibe mo bla fe na kasoro ima wori dama ibe ma bla fe na rebe joyoro mina o joyoro bonya kama ne ma deni wele ka fo ka féliciter iya bla ka continuer de okoro yede continuer okoro amma ko wila okoro sirami bibolo continuer ambi soutenir nga do bolo wori dili karsa kale ayi ote dalu yede karsa ambifo we mo blali de fena sikatala mbife ka munvo ere we dalu bela jile nyini ka janda ka janyini sedere yero kono odo koso uko ute dimisone ka bo sedere kono no bora sedere kono oni arsa chebe janya nini arsa che janya na itese ka dalu soro tuguni dalu mimbese ka mine Nini arasa teja nyana ni ba fe kasidere kele te seka kele bile sabula ubu me fiela Ivani ofere de babolo oja de babolo e komi joba labora choko mina nte démissionner nga jonde ka démissionner moshi hey nte démissionner jonde ki ka démissionner ayi ya fama de arasa nyetnye defo nga muna ibina ya fadeli ne alife munadi nga makushiti olla mbefe kam mfombe na doyoro jume o bafe kam ngera stala arsan na tobe na lembe alaka kle alaka here alaka hine anna tombe na sera ubese kamine chokodi dorogo masekado o desera
amana WhatsApp groupe kono o desera e 30 millions mino o desera ay bois de o desera ay maliki nani o desera abe gouvernement de ko o desera kebilen de yasa o desera ube wiro jume karamogo de ya nege abe karamogo ka posile kono o desera ube na yiro jume uba haka hakina yere sapute ko afilila ni hakile la filite ko jugu yo fili be se gadila nga ni mogo filila okoro ye konti baraka yi no fe wa okoro uba fe ka fwa widi ifilila me ante baraka nyonve olu be nyonye sira lawa oye arasa ka fili mi fo ode galonye nga ante baraka nyonve ode nyeye uba fe ke ube ko dugo arasa ka kele do kofe hakilna do kofe wala sa ulu yere ka hakilna ka famu ni yoro do yi en tant que ni arasa yere ka hakilna te wa ube fe ka munke tuguni arasa kumbe miri minke arasa ka bo o miri kono arasa ka miri ni ulu yere ka miri okelebe uba fe ka miri minke ka dalu minyini arasa ka ayre ka dalu toyi akabara ke ni ulu yere ka dalu uba fe ka munke arasa ni nana ambe se kisoro chokudi ande siri la sira bela ambi datugo kasokono eto mana mo be datugo tende wa sariyate yene wa ibe munke ambe muso do siwila muso ina donika abe kule arasa binanka sabula mo ba fo dabara kono ko arasa be muso koke muso ko kadaye o dona hada mado ngolo kono o dona hada mado ngamiri kono hada mado nyo ta ko takaseki wa arasa yere dusu kasi bagato ko komba ke pinya wa kera mo kono ko tinyedo do nga galo do koy nyete nga ni mo mi ta fe ka leye ibe lampande irola arasa lampande irola u te fe ka famude arasa kuma ko wamba ke pinya nata famu wa fole vile mbake pinya akore ye munye de ala kana to aka famu yere mo mi te fe mi famu ai kana nyini ko la famu ya kuma inkuro ye nidi mbi fe kamufu arasa la bede adona kele inkono a chesiri lembe abado fe mimba kono abado kololo mimba kono abado muso de be suila abado hada made chauke na dugo kolo sanve arasa ye livru kala ay dnye kala ay taurata kala ka linjini kala ka zaburu kala ka qur'ana kala ay nimbe do me arasa katila ka bi o jangono o te dnye ne maso wante na dala munadi sabula dalu madi yerana o e folo e sabula abeka kuma mifo arasa ka kuma nafaka boni autaye o e fulana o de koso ntese ga daula o de koso aka kuma ntafamu hey badara saja ntaka kuma famu aka kuma be hakili yo mbi haside ya aka kuma kono mbi jugu ya aka kuma kono o de koso ni arasa famu hal nasuru abe galo nga o te kinye abe kinye deka mbi de euro jume Espagne ali ka foli ba wi janto arasa katile ala katilela ana lembe nga nyebe mogola mogo munu dolo ki je mande bula udusuku ube udabara de kono nga udusuku ni yere dona kono ufini dusuku tasuma ba kono kuma kamimbu da ala togo ba kono kira togo ba kono mbife ba kono nga kuma ka ninji gina koro ntara dusukolo la ntara soro da doronde kumana dusukolo makuma arasbaki ambese ki bini muso de muso bese ki mina chogo di ko dallu nyini ko janda sabulan desirela ke ya keneka horonya keneka dambe keneka dallu keneka misali keneka horanya keneka dambe keneka ambi gele hal ni galon bambulu wambi kele galonka wamba feki bindi
wannan yi soro an bi shogo nyini o de koso ngo au be galon ko fe au te se rastala kauto muso ko kapoti kono au te se rastala kauto selenge kono kauto muso ko ta fe kono au te se rastala na uma tinye de nyini ki nyini na o fili late mo min ba fe ka horanya di ayi o te fili no fili la o ma daba kama ma min ba fe ka jamana jo no kumana ayi o kwa kuma fili o teta aka la nyini de beta aka miri de beta aka dunia de beta ayo kumunu ke kunu ka bi nga aw yere fe min defa kunu aw yere be kabila o de la sabula arasa ye mo fo kunu ni bi amofo arasa be kuma tande kono ka wakati jui ka kuma kololo kono ka nafasu yi horon dembe be kuma tendi kata kirawla kana nabi nyimuna kana islamewla kana jiem go bawla ube kuma wakati de kono ka kololo seke ka nafa seke ka hada madon hakina la je ngil na jumende bula tabulo jumende bula ngambe time oyoro ka mbe na do basi koma video nya ale rede basi koma ireje ya teke tande basi koma ibe na negede wa oron kuma fonye sadambe kuma fonye doni sa ayi basi kuma kun kadi nyede ika foko ayi ya fama ode kun kadi nye nga basi kuma ina na foko ibi ireje ya ngonde be ya ali badara saja hey ni mazabali mbira jiena de kurana tembolo tawrata tembolo nga bena tinye fo mawi sikatala sabula kuma nunu be famu sikatala odo ko somba fotu mabbe ni e galombla brief nu yegoro na tolla akasabe wo maya maude kodosa miri baude kodosa kodo na ude kodosa ika kuma be famu wa abedi chokoti sarabi ika kuma kono wa horonya ba kono wa ire ye kunu munke iye mufo kunu bi kololo ko seke kana fa seke ntido o yoro kono mbena do yoro jume iye kuma mifo Idris Martinez kone po kapazi safe ire ka kuma ka ne ka kuma tere ore ko so ngo ninye galon tigente sa awla na uma tinye fo awte se derla awte se mola ay tinye fo do ni sa basi kuma ye munde fo Idris Martinez kone po kapazi safe abora aka video kono dondo ako Ameriki kono États-Unis New York ako Mali jamana o ye wori do takadi ambassadi ye jamana don fere délégué fenfembe bureau kono dialogue keneka ako usanembe o ye $300 o yo takadi kelen bema 2 jours kono o 2 jours kono ako mo kelen o ye $600 de soro $300 tile fula $600 basi kuma dabara de yafo ayo vo odon aka video kono ama fo mogo yafo aye ama fo ale ye wori ye mogo bolo ama bisigi ako wori de taraka du kelen be ma ka confirmer ka yira ka fo ko ambassade korombilendo ka yira ka fo ko ma bara nyumange ka yira ka fo ko faso ki lawdo ka yira ka fo ko uni horanya manga nye kono aya yira ka fo ako dallu mimba ale bolo o dallu ama fo ko mo ya dama de a dallu ako aba yere de bolo mbina kuma ka inkala se ku sako be mifo basi kuma be mifo ani ayefe mifo Idris Martinez koni poka pazi sanve aka kuma ka nunu yere manyogonta mba dallu bo munade aye mifo Idris ka pazi sanve ako mogo munun tara dialogue keneka mogo munun tara a president be ako mogo do ya fo ale nga aka video ko folo kono ama fo ko mogo ya fo ay o de ya ka galo nyoro e parce que aba fe ka reje ya de ka ira ka fo ko mogo do ko uluma wori so o koro basi ko mama nyenyini ka ira ka fo ko mogo wori mutara ka di mogo ma ale yere kunta kala ma ka fo ko mogo do ma wori zero nga ka video folo kono ako wori dira president kelen bema o koso se ku sako bora ka jabi
dondo a hakili b'a la wa Seku Sako bɔra ka jaabi basi kuma ma se ka bɔ tuguni k'a yira k'a fɔ ko n ye nkalon tigɛ nka a y'a yira o Idrissa ka page sanfɛ k'a kɛ i n'a fɔ ale ye kuma fɔlɔ min fɔ k'a kɛ i n'a fɔ ale ye mɔgɔ ɲuman de ye mɔgɔ jɛlen mɔgɔ min tɛ bi mɔgɔ kan k'a kɛ i n'a fɔ ale ye hɔrɔn de ye mais a ye kuma munumunu ka munumunu ko mɔgɔ dɔ y'a fɔ ale ye Idrissa ka page sanfɛ nka video fɔlɔ kɔnɔ a m'a fɔ ko mɔgɔ y'a fɔ a ye a ka nkalon yɔrɔ filɛ munna de mina don a ka kuma video fɔlɔ kɔnɔ a ye video fɔlɔ min kɛ ani Seku Sako y'a jaabi min kɛ an b'o fɔlɔ lamɛn après an bɛ taa a ye video filanan min kɛ Idrissa ka page sanfɛ an b'o fana lamɛn ni kumaw kɛra kelen ye walima a ye kuma min fɔ walima a b'a fɛ k'a yɛrɛ a dabiri de n bɛna dayɛlɛ an bɛna lamɛn an ka taa président dira anw kelen-kelenna bɛɛ ma tiɲɛ vraiment adamaden kɛra cogo o cogo faso ko la nin bɛɛ bɛ ban ka ni mɔgɔw cɛ tiɲɛ ko ye liti dama ko ye n'i ma ɲɛ i b'a kɛ a kɛ tiɲɛ kan Allahu Akbar ni ye président de ye CDR président New York kɔnɔ Seku Sako soni gale min danbe petit gare a y'a minɛ hey ako $300 dira Seku Sako ma ako sabula ako video kono ko a dira president kelen bɛ ma Seku Sako bɔra ka jaabi danbe kɛnɛ kan dalu kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan misali kɛnɛ kan limaniya kɛnɛ kan CDR kunkɔrɔ taara wallahi billahi ni kun jɔra Seku Sako la a kun bɛ malo ye arasa kun bɛ malo CDR kun bɛ malo Seku Sako kun bɛ malo CDR sympathisant kun bɛ malo ali kun b'a nemine. Bravo Seku Sako. Merci Seku Sako. Ala ka sini kenya dima. Maya mau de kodo sa horon de kodo na de kodo. Ika kuma be famu ayi en tant que responsable. Ni ye fe minke dana ya be soro kuma kono ka soro mbi ma fo dabara kono ka fo mbi fe. Hey! Ambe saka kala. Oronya tiketa. Togo te soro tan. Nyamuwa te soro tan. La diria te keta. Kani ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ nkalon kan sa. Ni fɔra mɔgɔ min ka tila k'a fɔ ko $300 tile kelen ko $300. Allahu Akbar. N balimaw n bɛ basi bila en défi. Allahu Akbar. A ka bon n'a prévu ko $300 dira mɔgɔ minnu ma a yɔrɔ la. A ye Basi Koma interpellé en tant que Basi Koma. K'a ka bɔ ni dalu ye. Dalu de ma sɔrɔ a bolo o de kosɔn a taara Idrissa Martinez ko ni bɔ ka page sanfɛ a ko mɔgɔ dɔ de y'a fɔ ale i komi Kilima Danbele ko ale ye zo minnu b'ale bolo ko mɔgɔ min y'a fɔ ale ye ko zo ale tɛ zonba minɛ dɛ ale bɛ zon fitinin de minɛ mɔgɔ min ka wari suɲɛta bɛ ka dɔgɔ mɔgɔ min ka wari suɲɛta ka bon a ko ale bɛ zon fitininw de minɛ ale tɛ zonbaw minɛ arasa y'a wele ko a ka bɔ ni dalu ye dalu ma sɔrɔ a ko a ye cɛ sɔrɔ avion de kɔnɔ Basi Koma ko Idrissa ka page sanfɛ ko mɔgɔ dɔ de y'a fɔ ale ye Basi Koma o cɛ tɔgɔ jɔ o ye jɔn de ye i ko wari dira ambassade ma o ye tiɲɛ ye nka i ka kuma nkalon ye yɔrɔ jumɛn ye i ko wari dira mɔgɔ kelen bɛ ma k'o sa k'u feere k'u labila sira ka sira min man d'u ye k'a sɔrɔ u ka hakilina tɛ a k'u feerelen bɛ a ka video kɔnɔ n bɛna yɛrɛ k'a la a bɛ k'a la a bɛ tiɲɛ ni nkalon don ka bɔ ɲɔgɔn na mais a ye mun fɔ Idrissa ka page sanfɛ ko ale yɛrɛ ye musow ye wari b'u bolo u bɛ wari ko kuma na mais ani ambassade ye wari d'u ma est ce que olu ye kelen ye wa mais est ce que a taara musow ɲininka wa a ma t'u ɲininka dɛ est ce que tiɲɛ ɲini n'a bɛ kuma ta wa ale ye musow ye dɔrɔn u bɛ ka wari ko kuma fɔ ale taara sigi video kɔnɔ ko $300 dira président kelen na bɛ ma est ce que Basi Koma b'a dɔn muso minnu tun bɛ ka wari ko kuma fɔ olu ye présidentw ye wa walima olu ye déléguéw ye wa Basi Koma t'o dɔn i ma fɛn min ɲininka i tɛ fɛn min dɔn u bɛ ka wari ko kuma fɔ o tuma na wari ko kuma bɛ fɔ déléguéya nin don dɔrɔn de ma o tuma na muso fila ni ɲɔgɔn cɛ wari ko kuma tɛ se ka tɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ wa Basi Koma
Ni ma sabali bi faga de. Hey, ni ma tiɲɛ fɔ i bɛ bin dɛ. Komi n tɛ fɛ k'i bi, nka n bɛ tiɲɛ fɔ i ye dɔɔni. An ka taa Seku Sago ka video fɛ. 300 dollars. Voilà. Basi kuma bɛna yɔrɔ kuma min fɔ a b'o fana lamɛn. A ye nkalon siri Seku Sago la ko 300 dollars b'a bolo a b'a ka poche kɔnɔ. U bɔra k'a nkalontigiya diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan duwawu denkɛ kɛnɛ kan. A dɛsɛra k'a démenti. A ye Basi Koma yɛrɛ lamɛn a bɛna kuma min fɔ a ye video fɔlɔ min kɛ k'u lanɔgɔ k'a yira k'a fɔ k'u nɔgɔlen don. A ye video fɔlɔ min kɛ ani a ye fɛn min fɔ. Parce que États-Unis, Amérique va foutre le time is money. Donc, tenter mon boulot pour un bla, Koubeta ou occupé de Kosoula. Au Kama, oui, perdem Kama, perdem oui. Et bien, avec Paraké, à me voir Dima. Et bien, la journée qu'on perdit, mon journal, mon gouvernement. Voilà, aye ni yoro ni lame. Ama fo ni yoro na ko mo ya fo aye de. Nga Idrissa ka pasi ka sanfɛ. A ko mo do de ya fo aye. O de ya ka galo nyoro ye. O koro kinye yere tabolo. Idrissa ka pasi sanfɛ aye mo fo tuguni. Galo fulana ko ale ye wori ye muso do bolo. Awu ni ala che. Nye. O muso togo, o muso ye jonde. Muso fula yin togo ama fo awi. A ko mo minye kuma fo. O mo minye kuma fo ale ye. O togo ye jonye. Kinyeni na be kuma ni dalu ta bolo wa. O koro ay video folo min ke dalu kun ta bolo. A kumona ni moyi mirna dodo yi. Mirna min be Seku Sago togo tinye. Mirna min be haramadon togo tinye. Mirna min be haramadon mangoya. Mirna min be haramadon fitne Seku Sago nunu koro. Mais a réalité intenso yi video nyere kera de. Sabula sedere de tara. Hey. Sabula alete sedere kono bile. Ay say Basi Koma teke tasa. Odo koso Seku Sago ko ibal mo kele tinye ka doni sa. Horon kuma fo mo ye doni sa. Mo ko lo dambe kono doni sa. Mo kele tinye ka doni o koso ibe se soro, ibe fanga soro, ibe horonya soro, ibe bonya soro, ibe kanu soro tinye kono ka soro ima dlo galona. Mbe kuma kono tuguni. Allez, président de Salou. À mon clé. Selon les participants eux-mêmes, nous combat Sénégal. Nous à mon clé, à mon voir sur à Doualimba au 300 dollars. Allahu Akbar. Ni video kono. Ako mo kele ko Seku Sago yere de ya fo ale ye ko u yere ka kuma kan. Aya yira ka fo ko u yere de ya afo ale Basi Koma ye. Mais Idrissa ka pasi sanfɛ a ko mɔgɔ dodo a ma o mɔgɔ tɔgɔ fɔ o tɔgɔ a y'o dogo a b'a fɛ k'a fɔ aw ye de kuma in munumunu min bɛ kuma in b'a kunjugu kan a y'a dabiri wa n b'a da yɛlɛ de hey Basi Koma tiɲɛ fɔ sa hɔrɔn kuma fɔ hadamadenw ye doni sa kana nkalon tigɛ sa n'o tɛ n b'i bin dɛ nka laɲini tɛ k'i ka bi be horo kuma ko ni fiye badara saja kana mo faga sa woy malo yara aba kera malo ye alhamdulillah ay odo koso ay kuma ngoro nyine ali ni galon bla birfini ji corona to la kasabibo mbikambe ni dem hali kunga na kuma converti Mali war la CFA la avec de wa bisaba de ma a bisi ko mo tan duru kumbe a bisi ko mo wa kumbe no Allahu Akbar. C'est-à-dire quoi aya ke video kono video folo kono aya video folo minke ku dogoya ku la nogo ku la mo la fitne okoro ka ke ina fo dalu kelen a be misali babolo mais aya yira video kono ka yira ka fo ko Seku Sago nunu yere de ya fo ko
olu sarala de wari de duruma ko tile kelen $300 ça fait 2 jours $600 ako mogo kelen o de duruma ako umata ko jalego kene de utara de doro wari be basi kuma dabara de yafo magalon fo nete galon tige de a dabara de yafo ako wari min duruma ako umata ko mali kaduye utara de ko wari nege diɲɛ de ka d'u ye mɔgɔbaya de ka d'u ye dumuni de ka d'u ye a yɛrɛ ko kuma daminɛ ko dumuni i komi an bɛ mali de kɔnɔ allahumma aw bɛ ye nin mɛn dɛ aw bɛ ye nin mɛn dɛ c'est que ça ko y'a bila en défi ko a ka bɔ ni dalilu ye ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɛra walima ni nkalon b'olu bolo a ka yira diɲɛ na a k'u ka mɔgɔlankolonya yira diɲɛ na n'a sɔrɔ u bɛ nkalon kan hali bi mais kuma in kun ye mun ye komi a bɔra ka taa Idris Martinez Konibo ka page sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de y'a fɔ ale yɛrɛ nka video fɔlɔ kɔnɔ a ko a yɛrɛ y'a confirmer k'a yira k'a fɔ ko déléguéw yɛrɛ de y'a fɔ wa mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan olu de y'a fɔ ko wari dir'u ma mɔgɔ kelen o kelen a y'a yira de ko mɔgɔ kelen o kelen mais Idrissa ka page sanfɛ a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ko olu m'a sɔrɔ olu ye jɔn ye o ye jɔn ye mais video fɔlɔ kɔnɔ munna a m'a fɔ ko mɔgɔ dɔw m'a sɔrɔ mais video fɔlɔ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ mɔgɔ kelen o kelen bɛɛ y'a sɔrɔ bɛɛ y'i ta sɔrɔ ka taa i yɛrɛ komi mɔgɔ minnu tɛ baara la u taara u yɛrɛ nɛgɛ u ka musoko u taara o kɛ ni wari in ɲɛ video fɔlɔ kɔnɔ mais video filanan kɔnɔ o kɔrɔ a ye fɛn dɔ mɛn o kɔrɔ a b'a fɛ ka yɛrɛ de jɛya video in yɛrɛ Idrissa ka page in sanfɛ mɔgɔ ma ɲininka o yɔrɔ in na o nka a ye réalité Idrissa ka page in sanfɛ a b'a fɛ ka yɛrɛ jɛya de o de kosɔn n bɛ n'a minɛ n b'a minɛ k'a cɛsi ka kulusi don o la hey Badara Sadia kana faga dɛ dɔɔni da la Badara a taara yɛrɛ jɛya de o yɛrɛ jɛya de kɔnɔ da ale b'a minɛ o de kosɔn n ko baasi ko ma bɔ ka tiɲɛ fɔ n ye dɔɔni sa hɔrɔn kuma fɔ n ye sa o kosɔn n bɛ sɔn n'o tɛ ka gɛlɛyaw n'i y'a dabiri dɔrɔn n b'a dɔn i ye fɛn min fɔ kunu bi k'a kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka nafa sɛgɛsɛgɛ ka taa sɛgɛsɛgɛ ne tɛ ɲina hakili b'a bɛɛ la biki tɛ n bolo hadisa tɛ n bolo tawurata tɛ n bolo nka hakili kɔni bɛ n na ka tiɲɛ ni nkalon k'a yira mɔgɔw la diɲɛ kɔnɔ rasa ka génération dɔ ayi kana miiri ni mɔgɔw ka hakili ye n'o tɛ i bɛ fɛn min fɔ o bɛ kɛ nkalon ye o de kosɔn basi kuma ko Idrissa ka page sanfɛ ko mɔgɔw de y'a fɔ a ye o kɔrɔ a miirila ni mɔgɔw ka miiri de ye a miirila ni mɔgɔw ka hakilina de ye o kɔrɔ a ye fɛn min fɔ video fɔlɔ kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye a ye mɔgɔw de ka kuma fɔ mais k'a sɔrɔ o dalilu t'a bolo o kɔrɔ a ye nkalon siri u la a balimaw la a sinjiw la a falimaw la adieu masa mais n bɛna Seku Sago ka video k'a la a b'a lamɛn tuguni après n bɛna don a ka deuxième video kɔnɔ a ye kuma filanan min fɔ a b'a lamɛn yo voilà ni ye kuma filanan ye ni y'a ka a ye min kɛ Idrissa ka page sanfɛ a y'a lamɛn ni sɔn b'a la a b'a fɔ n ye a ko ale taara u y'ale gɛn de a ko cɛkɔrɔba dɔ taara a ka hakilina fɔ a ko u tun bɛ ɲini ka marifa ci a la ko bongo de tun b'u bolo ye ko marifa de tun b'u bolo ko sabula i tɛ se k'u ɲɛda lajɛ tellement que kafiriw don a ye nin de fɔ est-ce que nin ye tiɲɛ ye o mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ kunbɛn a natɔ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ kunbɛn a kumatɔ k'a sɔrɔ a ma fɛn kɛ a ma foyi fɔ a ma nkalon tigɛ o tɛ tiɲɛ ye ni ma d'a la walima ni dalilu min b'i bolo i bɛ bɔ n'a ye ni telefɔni tile in na ni internet tile in na a dalilu kan ka sɔrɔ i bolo sa sabula i yɛrɛ kun bɛ yen mais n ma ku t'o yɔrɔ la a bɛna nkalon min tigɛ n bɛna o fana dayɛlɛ
me dira parce que perte me dira. Perte me oui. Moi j'ai dit quelqu'un là-bas, allez connaître ma cour 7 millions pour la cour à Touma. Pour l'organisation de la nationale. 7 millions de francs CFA. Maintenant, côté de quoi sera côté 100 $300. Délégué au sera il y a des présidents du bureau. Donc comment sur le tu seras que allez la belle mais donc comment sur. Maintenant qu'on est voilà akoko do ko kuma soro de mais video folo kono ako mo kele on kele oui akira malo ya okoro ye munye ay fe mi fo video folo kono a begalo wa ko ni kuma kono ako mo do de ya fo ale nga adalu kunta wolo video folo kono muna ama fo mo do ya fo ay video folo kono ama fo mo do ya fo ay o ya kagalo e video Idrissa capable ça fa ko mo do ya fo ay kuma fula o te nyokonta awni alache ninde beseka dambe fo horonye ninde beseka dana ya kuma fo mo ye ninde dabara be arasa kunko arasa filade arasa tarata de akira choko dide adana tade uye video suki titiri la ay video titiri la je mais arasa to côté titiri kono de mais video be kono be arasa mais en tant que bas kuma ko iye mu famu yere ka hakilna kono kasoro ima arasa to fo a video kala temali kono arasa jalogo kuma fo ka ba aw ye jonde trop mais jalogo kuma kono arasa to atiti olu be ka fo ko arasa fere la o kuma kele nyere de galo nye olu bolo o ko aras bati ko ate faso jola o kuma kele nyere de te faso joye o mo kele nyere de te faso joye ni ko aras ta te faso jola de o kuma kele nyere te faso joye mene mo te kuma donde quoi o de be ne fa arasa te faso jola o kuma kele nyere de galo nye e bolo o kuma kele nyere de mo la nkulo nya kuma e sabula e rema fendia mbese ko mine ima dalu dia ima faso jo kuma fonye ira inana karasa to de fonye otombolo sa ifana sa otombolo sa e otombolo doni sa ifana sa ambetima basi kuma ba fe ka turu da muso de kutuguni aita ka video follow la me aba ka galonye yoro jume nin kono ako ale ye wori ye muso do bolo me video follow kono ama foko ale wori ye muso bolo de ako mo kele on kele video follow kono ko wori de diro bema video follow kono nga Idrissa ka pasi za fe ako ko mo do ya fo ale ye ko wori de dira uma wako ale ye muso do ye o muso to ulu ye jonye u photo bimi o ira nadoro ambado ulu ye jonye me muso nunu tumbeka kuma mu wori kola ite mo mindo ini mo minte hakilina kilena muso ube mu barake ginye kono do mina ambo fipi muso ube wori de fara nyogonga ka chaya ube ginye yoro bo kuma fo odo wa wal ma ufere lembe wa wal ma jamana de wori duma wa me seku sakoko aka video kuno ko jamana ma ambassade ma ko kana ta yoro la yoro mina so ngoka gele seku sako ya fa aka video kuno jebe jole nyana okoro wori ma di seku sako nunuma wa seku sako bora ka basi ko majabe halibi amaboka jabi nga amaboka jabi likede atumba fe ka ereje ya de Idrissa Martinez kono boka pasi sa fe ka ke inafo ale magalon tigede mogo do ya fo ale o mogo nunu to ulu toko kele be yoro jume yere galo ye yoro jume babo wori dira ambassade ma yin ambassade bema wala sa uka dialogue organiser mais aka galo nye yoro jume nye ako wori dira president kelen bema o de aka galo nye sabula o dalu tabulu video folo kono ako ko ubela jenen ko wori duru bema mais video folo na kono Idrissa ka pas en fait ako ko mo do ko wori maduma okoro ama mirika kuma
akumana sabula untufe akumana sabula umandinye akumana sabula ante hakilina kelena akumana wala sangu tognye akumana wala sanga ulano o de kosongo ni kito galon ko fetise kito galon ko fe wa ede ba fe kula maloya o maloya kele ebe jiga dinge kono o basi ko mai wani kele ni iba dinge kono sikatala wala mai kabo ko njabi ni njabi minne mine wal mana jora nante kuma bile ikabo kayirana ko uri min dira se ko sako mai kayirana papier kayirana kayira ka foko se ko sako ka ya signé président ni fe ke Espagne France Amérique adalu kanga soro sabula ambe sariya tile de kono ambe horonya tile de kono ni ye bara mi sarake o sara o signetiri kanga soro e o kanga soro e sikatala ni tara bara yoro la ye bara mi ke domina ere hakemina mogo minyake a togo besebe a wakati besebe a dati besebe ikanga nana o dalu bas ko mamma ko bala ori joli dira se ko sakoma iko mogo kumbe video folo kono ko ori dira bema ku fere la de ibina no mo kelen be o togo e ko dalu dia ambe singa maliko amba nemine sabula on ni faso jomanka ebe kungorota nyebe la jirembe kife ibe sanga soro ibe togo soro wa ibe boni daraja e nga basikoma ni masabali mbi malo de ay kana malo umani oy mo langolo de ka baraye abilasira horon kuma foye dambe foye dignité a foye makala yere nganna be leçon dima ayirana ka foko yi ala de ay mba yire ila ka foko be duguma de dugu kolo save ali mangando fe foi de nyi kono fe mi nyogo madeli kage o de ko so mba fo duguma be hakili ye kurana de hakili ye dugu kolo de ni ma famu ayina arsa ga generation ko ni ba famu nga galontegela ta famu hatili ta famu jahili ta famu hypocrite ta famu maya ma deniya mogobaya nimbe dulo lembe har madinga kuma kana ga ke walede la arsa filila arsa kuma fulafo mene hakilila eko vivo aras badi folo la iko sisan aba aras badi otmana ima kuma fulafo de ni arasa kwa kuma fula fo kera ko juguye e fana e fula fo akana nyina o yoro fana ko aw be se ka arasa tafo me aw te se ka yera tafo na o nyina ko amba o yere ta do tulula wiro njanyana mi be bo wiro ko non yoro jume ba o be fo asma o baga yogo ala kasi ni kene dima ali ka foli biye Madu. Merci beaucoup. Ala kasi ni kene dima. Mariette Kuyate. Ala kasi ni kene dima. Nyaw beka commentaire ya jerani mbaw pefo jiga watara. Ala kasi ni kene dawbe. Gafoli be sider be. Adama jara. Merci beaucoup. Ala kasi ni kene dawbe ma. Gafoli ba be la jene. Arasa be sira minka sira jelendo no tala no kene to. Ubafe ka janda ka feretike ka dalu nyini ka fere nyini ka misali nyini wala sa abese ka bi chugumina me ute faso jola. Merci Ramata. Roma, merci. Ala kasi ni kede ndima. Uka kele yere malukote. Mi arsa be ka boni mirna minyede. O mirina obeye faso jokono ibe ulutata ulube ka kuma munga ko aras bati filila eske o yo faso joyewa okoro nebe aras bati tainta ko ulutato e sabula aras bati be ka kuma femiga ona fa be neye kateme ulube ka femifo. Merci Adama. Merci Kalilu ala kasi ni kenya dauma. C'est-à-dire quoi? Adabali banka na omine. Uba fe ka kelede.
odo koso wati gele yaw kono o be misali be nyini ka darlu be nyini wala sa o be se ka bi chogo mina ayaw yire nyini ayaw yire do sabula maye moye mo min ba yire do nkoro e be fe min partager ani arsa be bewa ani arsa ka hakilna be bewa be mo jamanye o be ali wele ko ali kadinye arsa kadinye ga video mi mo min ba arsa do ya ibo ka video partager e jonye vive aras baj be arsa fe mais mo min be arsa do ya ibo partager be kuma kelen fo ka bo video kono munade arsa kanu baga o ka dese ka arsa ka video partager akana so arsa kanu baga te nga be seder kono to nyini de la sigatala arsa kanu baga seder kanu baga mali kanu baga o ka dese ka arsa ka video partager mali jolate ay ni kuma inta ali mankando musa maraka ala ka sini kenya dima maraka ni horonya anye bebela asma baga yogo ay foniye galon tigede nga asma baga yogo ati arasa fe galondo publication bayira partager like chogo bayira hal ni me kuma to ibe fe min partager I hakilna ye fula dewa I hakilna ye kelengelen dewa o bebe do harama denga partager ibe fe min partager ani kuma do ibe fe min to gono ali bodo sikatala arsa kadinye ngani mo min be nyona vive o fana mo fla o te marché ya anyara sa soutenir in nemine ka bandala mo simi wole anyara sa soutenir mo lankulo mankando ali ya fa yebi ambe kan fula de la ambe yoro fula de la fukari mankando wana fiki mankando ande la karasa soutenir anyara sa keta ngalo tigila mankando wa kele mo mi ba fe ka kele nyini o mankando hasidi mankando mbe fe ka usoro o mankando bawo kele après o mankando jando wala nyini do misali mi ba fe ka averti wala sambe se ka kele chokodi Traoré Sego merci beaucoup fune Koulibaly ala bebo video kono roina ala kasini kenya daw bela jelema wallah wa tous rasaka génération